تم بينو درا أما أسرار المودة بين الزوجين أو أسرار الحب بين الزوجين كو جنو جمعنا بي فرو نيوغا فلاني نيوغا تي فرو نيوغا فلامي نغا فرو جالندو أمانا نغا سيغي دولا تما دولا إبا سورا بي مادا سورا uga furuso kadi ko sebe tumado la be furdo soranga sigidawla fo mawbe nyabo fe mawbe nyabo la fe gindo jumene be nunga furula kanga kuma wode kan wati ko ni korole ndo ko sebe ngamba nata amena fitini mi fo Allah taala mana barka dola siga fo taala awni ne ambela jele mena nafa sorala insha Allah taala kadon kuma kono ni Allah taala ga qur'ana aya badoy ala ko suratul rum konnala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ما سبحانه القرآن كنا ومن آياته كو ألك كبنا كدو يميه أن خلق لكم أيدانك أو تشوي من أنفسكم كبو أو يركونا أزواجا فرمسولا ne kuma kora mwe furu muso munu be dugukolo sanfɛ musolaka munu be dugukolo sanfɛ Allahu taala y'u lasubo cɛw la o dɔrɔn tɛ Allahu taala y'u kɛ cɛ ninnu furumusow ye Allahu taala de m'a fɔ adamadan wa yala Ala tun tɛ se k'an ba Hawa d'a yɛrɛ ma wa Ala tun bɛ se ka kɛ mɛ munna ma kɛ kodɔn dɔ de bɛ ko in kɔfɛ o ye mun de ye Allahu taala b'a fɛ ka yira Adam la e dannen min filɛ n'a diyara n b'i ɲɔgɔn caman da i b'i ka ɲɛnamaya kɛ nka to n ka fɛn dɔ da ka bɔ i la i ni min tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ o ye furumuso de ora Allah taala ko waja'ala bainakum litaskunu ilayha ko muso nunun dana Allah taala ye muso da mun kama litaskunu ilayha mun ko so cɛw sigiyɔrɔ ka kɛ muso nunu yɔrɔ ye cɛw ka hakili sigiyɔrɔ ka kɛ yen ni cɛw n'a gana u ka don o yɔrɔw la yɔrɔ jumɛn musow bɛ yɔrɔ min na jaa an balakaw dankun ye min ye cɛw ka se ka na sigi aw fɛ an balakaw dankun ye min ye cɛw ma n'u ka yala n'u ka tɔrɔgɔ kɛ kɛnɛma cogo cogo fuga sengara do dode kan sokono mimbe no be hakale sigi duma o jonne o ede furmuso o jonne o ede balmamso o jonne o ede bamuso munga so kada ka ne flali ke du kolo san fa ne de la ka fonga kuma do la ka teme na u bora san kare konnala aw nyabe chewo chela yala la aw nyabe chewo chela senka nimbala jelembe klaka senga ta muso do de fe sokono o kara furmuso yo o kara balmamso yo wala o kara baymuna pour que akata sakanu soro sakane mo sigoro mi be ni Allah taala yo ko fo o de litaskunu ilayha ngala taala na kuma bani kodono de fo ayen kon nala alako waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma subhanallah waja'ala bainakum mawadda kole Allah taala e furu nyoga ma flani nyogo che cheni muso ni nyogo che kale feno de blay femi to e mawadda kore mwe kanu mi be naye dante me ko sebe kanu mi be na boya go jugu labana ka kem makari sigila abe fode mam mawadda ko ale Allah taala yo bla furu nyoko ma flani nyoko che ko dorontere wa rahma kan hine Allah taala ko kaye kanu ani hine bla furu nyoko ma woni nyoko che doni maw ko ni masa taala tunya fo qur'an aya en kono ko Allah taala ye hine ni kanu bla furu nyoko ma woni nyoko che ko furu chama mtetanye ngala taala e kuma en place chola amanga keka temendeka no ye ala nana ni kanu de folo kanu ko fa nana ni moy o hinaye kada ka furu chama babe abe dam nani kanu yi ngani kanu yi sara ni hine taraka boy doron furu be sa o de ko sala taala ka to ga place aya ke kanu de be folo kanu yi ko fe mumbe o hinaye parce que kanu mana ja chogo furu mana ja chogo furu nyoka man fla mana konta nyoka ngoro chogo dondola kanu yi me tunu ka boy o be ke ko abse ka ta plaka sengana ngabe tawati mina yana kanna pour que ko ga sabati fembe soko ke furu nyoma fulani nyoma jawte foye wa rahma ko hina drone boke Allah taala ko ninde ko so inna fi dhalika ko nin ko min fulani ko so de la ayat kaba ko chama bade be nin kono wallahi furu kaba ko de mamunu mbey nube kuma furu wala ndaw kam mamunu mbey nu do na furu la mamunu mbey ni furu bu kunga mamunu mbey nu yere mena furu la ga koro bela jelemba donga fo furu kaba ko li qaumin yatafakkarun ala ko nga majuma de be se ka tashi bla soronna o e mawye mamunu mbey nube mira Allah taala ka ayawma ala kra sallallahu alaihi wasallam dondola sahaba muso ye muso do tigana tibama sahaba muso farla nyoka muso en hadisa lo ba wele ko wafidatun nisa muso do be awulla kana ala kra sallallahu alaihi wasallam ako tiba salama muso yenchi
sahaba muso farla ɲɔgɔn kan u ye cika dɔ donda ko n ka na f'i ye n bɛna i ɲininka o cika in na ala kira ko muso in ma sallallahu alaihi wasallam i dantigɛ i nana min fɔ i bisimila muso y'i kanto ala kira ma ko sahaba musow ko cɛ minnu bɛ e nɔfɛ ni n'u b'a la ka bɔ ka taa kɛlɛ la sanga ani waati n'u sara u bɛ kɛ shahidu su ye u bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ Alahu taala m'u fɛsɛfɛsɛ o cɛ ninnu n'u sara u bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ min ka bon kosɛbɛ bal e ala kira sallallahu alaihi wasallam i ye jɔyɔrɔba de fɔ ko shahidu sugu b'o sɔrɔ cɛw bɛna nin sɔrɔ ka da kan u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an musolakaw tɛ taa kɛlɛ la sahabaw nɔfɛ anw ye maaw ye minnu sabatilen bɛ so kɔnɔ ninnu bɛ nin kɛlɛyɔrɔba in na anw de kɛ m'u k'u hakili sigi u ka so kɔnɔna la yala mun de bɛ anw fana ye yarɔ nin ye ɲininkali nafama ye dɛ nin kuma fɔra waati min ko ala kira y'i kanto sallallahu alaihi wasallam a ko sahabacɛw ma ko n bɛna aw ɲininka yala aw delila ka muso mɛn muso min ye ɲininkali kɛ k'a nafa ka bon i komi ni muso ta wa est ce que muso dɔ delila ka ɲininkali kɛ ka aw y'a mɛn n'a ka ɲininkali nafa ka bon i komi nin ta wa ala kira ye min fɔ muso y'a lamɛn a ko muso ma ko abligi man laqiti minan nisa abligi man laqiti minan nisa'i ala kira ko muso ma ko karisa i nana ɲininkali min kɛ ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la k'a di maa wɛrɛw ma ko bɔn i mana muso o muso i k'a f'u ye ko ne ala kira ko sallallahu alaihi wasallam anna ta'ata zawji ko aw ka tugu aw furukɛw kɔ k'aw furukɛw bato k'u laja k'u lanisɔndiya ka hɛrɛ k'u ye ko ani ka sɔn Alahu taala ye hakɛ min bila aw n'u cɛ k'o labato aw b'o baara min kɛ dɛ yu'dilu dhalika kullu ko cɛw bɛ ka baraji fɛn fɛn sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'aw fana b'o baraji ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin baara in kama ni ala kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam nka kuma laban lamɛn nka ala kira ye mun de fɔ muso ye ne ma ni kisi a ko wa qalilun minkunna man yaf'alu dhalika ko mɔgɔ ka dɔgɔ aw musow la min b'o kɛ dɛ o kuma kɔrɔ ye mun ye ka furukɛ labato k'a ka hakɛ dafalen d'a ma o baara min bɛ ni maa o maa y'a kɛ furuso kɔnɔna la o tigilamaa bɛ baraji sɔrɔ maa minnu ye bamuru ta silamɛya daminɛ la ka kɛlɛ kɛ ka sa o kɛlɛ sira kan n'u bɛ taa alijinɛ firidawusul aala la olu bɛna o jɔyɔrɔba min sɔrɔ ko ni furumuso min b'a fɛ k'o ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ k'i ka nin baara in kɛ n'o ye ka cɛ ka hakɛw d'a ma ka cɛ kɛ maa ye min b'a tɔbɔtɔ so kɔnɔ ka cɛ kɛ maa ye min b'a mankutu ɲuman fɔ kɛnɛma i n'a fɔ an da bɛna s'a ma walanda kɔnɔna la cogo min ala kira ko ni maa min ye nin kɛ k'o tigi b'a baraji ɲɔgɔn sɔrɔ ko nka bɛ kuma la dɛ maa ka dɔgɔ aw musow la min b'o baara in kɛ an bɛ Alahu taala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sɔn a ba ma n balima silamɛw kira manto sallallahu alaihi wasallam an ba Aisha mɔdenw silamɛ musow aw minnu bɛ yen n'aw ko aw b'a fɛ aw ka furusow ka ja n'aw b'a fɛ ka ɲɛbɔ maaw fɛ minnu bɛ yen n'u ka furuso jalen don siga foyi t'a la anw ka sigida kɔnɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la n'i y'u ka foyer kɔnɔna filɛ n'i y'u ka furu kɔnɔna filɛ walahi f'a bɛ furu nɛgɛ don cɛganaw ni musoganaw la munna ka da k'aw ka furuso ka di kojugu munna maa min bɛ yen n'a ma don furu kɔnɔ n'a y'u tigilamɔgɔw ye f'a bɛ kɔntan munna ka da k'aw ka foyer a bɛ ka tɛmɛ cogo la hali min ma don furu kɔnɔ i b'a fɔ ko ja furu ka di koyi a ka di awɔ a ka di mun ka sɔrɔ e ma karisa n'a muso ya e ma karisa n'a cɛ ye wa i b'a la ka ɲɛbɔ olu minnu fɛ dɛ ko min y'a to u ka furuso sigi jara ne bɛna point damadamani d'i ma o point damadamani i cɛsiri k'o kɛ i ni furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra siga foyi t'a la furuso sigi bɛna diya i fɛnɛ bolo maa wɛrɛ bɛna ɲɛbɔ i fɛnɛ fɛ a ka furu kɔnɔna la insha Allahu taala n bɛ Alahu taala deli ala k'o faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma n balimamusow a y'a dɔn k'a fɔ an ka sigi aw ɲɛma sanga ni waati k'a fɔ a y'a kɛ tan cɛw ye a y'a kɛ tan cɛw ye cɛw bɛ nin de fɛ ni de ka di cɛw ye kanu sababu ye nin de musow kan ka nin kɛ u kan ka nin kɛ u kan ka nin kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi walahi an bɛ laɲini min kɔ o de ye ɲɛlikɛlaw u bɛɛ la maaba ye jumɛn ye maa min bɛ yen n'a ɲɛna n'a bɛ se ka jama ɲɛ mɔgɔ min bɛ yen n'ale kelen ɲɛna a bɛ se ka jama ɲɛ o y'an balakaw de ye o de la dɔ ko al-ummu madrasa idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyiban a'raqi ko muso kelen bɛ komi kalanyɔrɔ de n'i ye muso kelen labɛn k'a bɛ komi i ye peuple kelen de labɛn an bɛ kuma minnu kɛ nin ye kuma bɛɛ aw ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a ti komi k'a fɔ an ɲinɛna bɛ cɛw kɔ han an hakiliba de bɛ cɛw la wa kuma camanba de b'an bolo k'a fɔ cɛw ye nka kumaba min b'an bolo k'a fɔ cɛw ye a kuma tɛ nafa kɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛna min fɔ aw fana b'o bɔ a sira fɛ a dɔ la cɛ ka sɔn ka muso sago kɛ ka muso diyaɲɛkow kɛ a gulonnen bɛ fɛnba min na aw b'a dɔn wa o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kumakan minnu bɛ yen n'an kɛtɔ filɛ k'o fɔ aw ye ni muso minnu ye o bɔ a sira fɛ a ka ca la Alahu taala b'i cɛ koro ye ka da ka bamanankan na an ka maakɔrɔw ko maa bonyaba bɛ se i la
an bɛ ala deli ala k'an kɛ maaw ye minnu b'u cɛw bonya furuso kɔnɔna la mun ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ i cɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ i n'i cɛ fɛ aw ka furu kɔnɔna la fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ o sababu ye ala belebeleba dɔ ye min ye an balakaw o de ye al-i'tirafu bi jamili zawji wa shukri lahu wa thana'u alayhi ni maa min b'a fɛ maa wɛrɛ ka ɲɛbɔ aw ka furuso fɛ e n'i cɛ kan'u ka bonya aw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ n'a kana ɲinɛ i kɔ fiyewu waati bɛɛ a hakili ka k'i la fɛn min bɛ se ka kɛ o sababu la belebeleba dɔ ye k'i k'i cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ i ka mun kɛ i cɛ bɛ ɲuman min kɛ i ye ne balimamuso kuma in lamɛn kosɛbɛ dɛ cɛ bɛ ɲuman min kɛ i ye o ɲuman wale ɲuman dɔn cɛ ye ni maa o maa b'a fɛ a n'a cɛ kan'u ka bonya sanga ni waati a to i cɛ b'a la ka ɲuman min k'i ye e ka to ka ɲuman in wale ɲuman dɔn a ye o dɔrɔn tɛ n'a ye ɲuman k'i ye kuma o kuma a fo o baara in na nin ka gɛlɛn maa caman ma dɛ muso camanba de i b'a sɔrɔ u bɛ demakasi kɛ cɛw la ne mago bɛ na ne mago bɛ na ne mago bɛ na n'a bolo y'a sɔrɔ ka ban a banna cɛ mago bɛ min na e bolo i b'a dɔn wa o de ye k'a fɔ n'a ye ɲuman o ɲuman k'i ye e ka ɲuman in wale ɲuman dɔn a ye ban mɔgɔ o mɔgɔ b'o baara kɛ cɛ ye siga foyi t'a la cɛ dusukun bɛ to e bolo cɛ bɛ kɛ maa ye maa min bɛ n'a ka kanu tɛ bɔ e bolo a bɛ ɲuman k'i ye ka da kan i b'a fɔ a bɛ ɲuman k'i ye i b'a tanu a kan o dɔrɔn tɛ a k'i ka baro ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i sigira kɛnɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma waati la waati min na i ni terimusow bɛ sigi ni n'u sigira i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ n'a ka ginoni dɔ ye ne ni n cɛ bɛ taa 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 o yɔrɔ la i jija i ka différence dɔ i n'u cɛ k'a yir'u la k'a fɔ e ka foyer ka di ne cɛ kɔni bɛ nin kɛ n ye ne cɛ bɛ nin fɛnɛ kɛ n ye a bɛ nin kɛ n ye a bɛ nin kɛ n ye o kuma minnu bɛ yen n'o bɛ munumunu ka s'a ma dɛ siga foyi t'a la o b'a to a bɛ dɔ bonya e kanu yɔrɔ ka taa fan fɛ o ye kelen ye wa o b'a to n'i ye fɛn ɲini a fɛ don o don a tɛ se ka ban o fɛn in ma n balima silamɛw a y'aw cɛsiri kosɛbɛ ne balakaw aw k'a dɔn k'a fɔ alakira ka hadisaba dɔ bɛ sallallahu alaihi wa sallam a y'i kanto a ko la yanzuru allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anha ko alikɛma jɔ don alahu taala tɛ muso filɛ muso min bɛ yen n'a t'a cɛ wale ɲuman dɔn a tɛ cɛ wale ɲuman dɔn o muso modèle ko ala t'i filɛ alikɛma jɔ don ni ala m'e filɛ jɔn min filɛ o ye hɛrɛ y'i ma wa walahi o tɛ hɛrɛ ye alikɛma jɔ don alahu taala tɛ muso filɛ muso min bɛ yen n'a t'a cɛ wale ɲuman dɔn an bɛɛ k'an yɛrɛ ɲininka bɛɛ ka question poser a yɛrɛ kun kelen kelen e cɛ ye hɛrɛ minnu k'i ye yala i b'a wale ɲuman dɔn a bɛɛ la wa n'i ye nin kuma fɔ mali la a kuma bɛ caya dɛ k'a wale ɲuman dɔn tuma dɔw la cɛ ka hɛrɛ min b'an bolo an y'o yɛrɛ bɔsi a la kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a wale ɲuman dɔn o caman de bɛ musolakaw la cɛ bɛ hɛrɛ k'a ye ka hɛrɛ k'a ye ka hɛrɛ k'a ye o hɛrɛ baden bɛɛ lajɛlen tuma dɔw la n'a y'a da waga ji kɔnɔ cɛ ma deli ka hɛrɛ k'a ye n ko dɔw bɛ sigi ka cɛ dɔgɔya k'a jalaki e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ e delila ka mun kɛ ne ye depuis ne donna e fɛ n ye hɛrɛ jumɛn ye faden sago tɔw bɛ so sanna e bɛ so kutɛrɛ bɛ na jɔnni de bɛ nin kuma fɔ an balakaw de b'a fɔ nin ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen silamɛya ma jɛn n'a ye alakira ma jɛn n'a ye sallallahu alaihi wa sallama k'a sɔrɔ a b'a la k'i saboter waati min na i ma deli ka hɛrɛ kɛ n ye i ma dumuni di yan hali donfin ɲuman o waati kelen complet b'a la e ka ɲaban awɔ tiɲɛ na ne ma deli ka fɛn d'i ma walahi ma fɛn d'i ma a bɛna nin kelen wa nin tɛ nin kɔfɛ jumɛn bɛ yen tuguni kana taa yɔrɔ jan dɛ kuma sama n'a ye dɔɔni dɔrɔn valise kɔnɔ fini bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka k'e ta o yɔrɔ kelen na n balima silamɛw alakira sallallahu alaihi wa sallam a dɔlaw bɛɛ ye nin hadisa in mɛn a taara sanayɛlɛ na sa min na a nalen a y'i kanto don dɔ la a ka kutuba dɔ senfɛ a ko ya ma'ashara nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar فقامت امرأة وقالت يا رسول الله ولم ذلك قال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير ala ka ciba ne man ciba yi ako donola ko e muso jamakulu ay sarakati bo aw ko ala deli ala ka yafaw ma ka caya ay yafa deli ke ka caya ay sarakati bo ka caya ako muna kadaga ko ne ala kra ga sanayala la nyaaye jahannama kono ay ni kuma ila mene baw ala kra sallallahu alaihi wasallam ka sanayala la ko jahannama kono kale aye mamunu nga ca jahannama kono ga teme beka ko muso de do wallahi ala kra fo hadisa kene man badi ako inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar ne de yaye awde mawye munu nga ca jahannama kono ga teme beka ni kuma fole
saba muso do sorla wulla ki jo ala ka barka do muso ina kada ka yin ngallo ka ngali min nafa baw bela jelenka saba muso en ko ya rasulullah wali madhalik ala ka ciba ko awne ga ca jahannama kono ga teme cewka mune awn ciani cewye mune ato muso ka ca jahannama kono ga teme beka muso babula ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako fen fla de kara swawi bela jelenki kloda ele kan lame ko sebe c'est très intéressant ala kira ko muso ciara jahannama kono ka teme cewka fen fla adolamba nata o fen fla te soro awla bita ko fe insha Allah afola fola mu ala kira ko li annakunna tukthirna la'an ko kadaka aw musulaka ko ka danga ka cha kojugu danga mayne musoma ke may min dele ngo tabe danga ke Allah taala kan kisha toroma o te heray fiew ala kira ballika la sallallahu alaihi wasallam bo muso ucara jahannama kono kumina ni adoy muso son chama de be nale dimina pour ya dusuga da be fen folam ga be danga ke wa mi ala kaba ko may do be bu furu gere danga o mo be wallahi tatote barakero lawa fo na sore ma bagane ma son ala kan nyesuma ate fo ne bate abe yoro chamana fo na ya soro ne de ma akayeta ne de ma munyuye ne de ma kata ne de akata bi bagaram ma ka nyaji bo wallahi ala kana toila ala kan nyesuma ala ki keta abato la gelabe na ka dese ka soro ka ta do nyira alman fe ko gelabe ne nin cheka ere adanga ni chamamba de banga sigidala ala kray ballika la sallallahu alaihi wasallam aflana yana manda mawla alisa danga fanfe muso son chamamba be we danga nya shi wolo den rema kengara la ni dengara muso mai yana kadi muso bela jele denga gerila ika dege muso ya barawula ote ngam chamamba de be iba so na le den soro o den bani aka kuma kanda o lawale ali ma be den danga fona soro ne de ti bay fona soro ne de ma munyi kono kalo kono to fona soro ne de ma sindima ni ala sona wa ibeta ichelala fo duno gi tega day ku ngakule ala kani nyesuma ala ki keta ala kira go sallama aw chali jahannama kono femi bala ambala ka uni adoy barka ban danko ne muso ka sigi ka wolo den danga hada wade mana wolo den danga wallahi o ita chenta mashani ne ba danga kada ka amaso iga chima amaso iga kuma kama o femi nyina fa mo dima ni ya danga o kama bi dusubo kama dono lay mo go bina sama ibi tega ja kasoro se foita ye muna danga ya mine o nyebe ma chaba nanga quartier ko na la musolo kawla na wera ba la kale borlo ite karsala ale gon danga le danga ba ko ya don ta ya bota ha a chama mbabe ya kana jigula koy banu ne danga munu ke udimina chama mena na de wallahi me misharado da ma tele abula ma ko muso do be nde la ka fonga la seli chamana qissa waqiya muso ya Allah taala ya garsige dingen lola ale be furu domina abam so tuye karo da muso yi depuis aka furu wati baye kado mi dama usulanda gando de be baye Allah be a chekan ko sebe akeme go blaka so selegela na le re fan ye kuma a hakilbe jigi bala ba fatura dona la flaga dengani fitini ci ko ta sokono ika nyama tani femas na takana den do na sokono kabe tota den griba to tarase usulanda gani maka boga biachira muso yɛrɛ kɔni bolo ale ba ye kado ba min d'a ma n'o b'ale ɲɛnafin bɔ a ba la n'o bɛ ba ɲɛnafin bɔ a la o ye nin de o ci cogo filɛ den fɛ jawuli y'a sababu ye a sa y'i kanto den ma k'i ye mun ci den yɛrɛ ye ja tigɛ ko jugu ko usulandaga ne cira ne bolo a ko i ye n tɔɲɔ walayi n tɛ n ta yafi ma i ye n ka usulandaga bin cogo min k'a ci ala ka fɛn dɔ bin fɛnɛ kan tan walayi a ko tan den in fa tun ye mazɔn de cɛnin kɔrɔbayara dɔɔni fa y'a tɛgɛ minɛ n'a denkɛnin bɛ taga baara la o bɛ baara la fa bɛ sanfɛ a bɛ sojɔ la a ko den ma jigin i ka nin ko masina in taga di yan baarakɛminɛn dɔ don dugu ma den jiginna a tɛmɛtɔ kogo kɛnɛ dɔ jɔlen dɛ a sina ka bin den kan ten a binna den ka yɔrɔ min fa sina k'i kanto k'i ba ye duwawu min k'a minɛna sisan parce que a don fa ye mankan kɛ ka dɛsɛ a ma faamu a y'a ka danga dɔn ale bolo danga in tɛ minɛ quoi parce que ale diminen n'a fɔ musolaka camanba de bɛ nin fɔ kono ni dusu bɔlen kuma fɔ ko Alahu taala t'a minɛ ala kira ko sallallahu aw kana kɛ dɛ n'a ko mɔdɛli kɛra waati i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a ko ta ni makari ko jɔn y'a sababu ye bon aw ɲɛ bɛ cɛ caman na fantanya la kari kɔnɔ quoi
wallahi muso ka danga bala yela ko tɛ ha muso caman ba de bɛ i b'a sɔrɔ ni cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ la cɛ y'i tɔɲɔ de quoi tiɲɛ don cɛ y'i tɔɲɔ yɛrɛ de bon alakira ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko fa da'watul mazlum laysa bainahu wa bain Allah hijab ni maa tɔɲɔna a ka duwawu ani ala cɛ hijabu tɛ yen quoi n'a ye duwawu kɛ dɔrɔn direct de don tuma dɔ la cɛ ye tɔɲɔ furu kɔnɔ e dimine a ye e de tɔɲɔ ha alakira ko i k'a bila i kunna o waati in na n'i ye duwawu kɛ dɔrɔn a b'a minɛ a ye ko dɔ k'i la min y'i dusu kasi a y'i la nisɔngoya o yɔrɔ la e sina k'a danga ten k'a sɔrɔ i b'i jo quoi a banna a b'a minɛ han bon n'a y'a minɛ don min i b'i tɛgɛ ja nasɔngɔ nɔfɛ ka dɛsɛ hali a juru ta a t'a sɔrɔ tuguni parce que munna i y'a danga ne baw aw k'aw kɔlɔsi nin ko in na kosɛbɛ nin ye kelen ye fɛn min kɛra sababu ye ka musow don tasuma kɔnɔ alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam a filanan ye min ye takfurna al-ashir ci b'a ko musow ye maaw ye k'u bɛ furukɛw fitiri waleya kojugu nin bɛ yen wa tɛ yen a bɛ yen an ka dabila an ka dabila dɛ jahanama sira de don wallah cɛ mana kɛ cogo o cogo a mana jogo kolonya ta cogo o cogo a ye ɲuman min k'i a to i k'o fɔ a ye don dɔ la sa Alahu taala ko wala tansawul fadla bainakum Alahu taala ye hɛrɛ dɔ bila aw ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa bɛ yen juguman b'a la ɲuman dɔ fana b'a la sa e n'a kɛlɛla dɔrɔn e y'i kanto ko wallahi depuis n donni kun ma ɲɛsuma depuis n donni kun ma hɛrɛ e ni ala cɛ e ma hɛrɛ depuis donna kun tiɲɛ don aw fɔra ɲɔgɔn kɔ bi hakilinaw ye ɲɔgɔn cɛ kungilennaw ye ɲɔgɔn bila e diminen don i b'a fɛ k'i dusu bɔ mais kuma modèle dɔw bɛ n'i y'a faamu Alahu taala bɛ minɛli kɛ n'a ye o de ye alakira ko sallallahu ko musow donna tasuma kɔnɔ kun min kama k'ala belebeleba dɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ko maaw don minnu bɛ n'u bɛ furukɛ fisiri waleya kosɛbɛ n'i b'a fɛ i ni cɛ ka ja n'i b'a fɛ kanu ka bɔ i ni cɛ cɛ a bɛ hɛrɛ min kɛ i to k'o dɔn a ye ban karisa wallahi ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ se ka ɲɛ e kɔ cogo min o e ma i bɛ ɲuman min kɛ ne sanga ni waati ni hakili jiginna la n bɛ lafiya hali o don o ye nin min sanga di yan n terimuso karisa ko tan n ko wallahi e de y'a sanga da e de y'a kɛ tan e de y'a kɛ tan aw fɛ nin man di cɛ ye de foyi man di cɛ ye ka tɛmɛ nin kan parce que munna a b'a kunna kuma bɛɛ ja ne bɛ ka ɲumanya min kɛ n furumuso ye o kɛn bɛ fierté a bolo a tɔw cɛla kelen a b'a kunna kuma bɛɛ ne b'a la ka ɲumanya min kɛ n furumuso ye a ma ɲinɛ o ɲuman in kɔ ne ye ani maa min bɛ n'aw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka sin k'a fɔ n ma deli ka hɛrɛ sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye na ne ba nabila ibrahim a denkɛ ismail alayhi salam aw bɛɛ ye nin kisɔ mɛn ibrahim bɔra palestine ka na maka a nana ismaila ka so ka na sɔrɔ a muso sigilen bɛ yen yɔrɔ ismaila tun ye donso ye fɛlɛlikɛla tun don a taara sogo fɛlɛ la ibrahim nana waati min a nana sɔrɔ ismail muso bɛ so kɔnɔ a ye foli bila a la cɛkɔrɔba don bon muso yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ale cɛ fa de a burankɛ de don a tɛ ibrahim dɔn mais ibrahim b'a dɔn nin ye n denkɛ muso de ibrahim ko a ma karisa aw bɛ cogo di lahalaya bɛ di i cɛ don a ko n cɛ bɔra a taara ɲini na ibrahim ko aw ka ɲɛnamaya bɛ cogo di a muso in ko ibrahim ma wallahi an ka ɲɛnamaya ma nɔgɔn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ de se tɛ ne cɛ ye a tɛ ne yɛrɛ ye fɛn t'an kun an t'a di ma kuma caman 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 k'a sɔrɔ cɛ ye hɛrɛ caman k'a ye an b'o fɔ ibrahim ko baasi tɛ ne bɛ taa n peresselen don mais ni cɛ nana i b'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ ko cɛkɔrɔba ko k'a k'a ka so dayɛlɛ ma ko sinon da ɲɛnama tɛ so la han muso ye da filɛ k'a filɛ k'a filɛ a ma foyi faamu a baasi tɛ ni cɛ nana n bɛna fɔ a ye nabila ismail nana alayhi salam muso k'a ma ko cɛkɔrɔba dɔ fɔr'i kɔ a bɛ taa lahala bɛ taa a ye taamasiyɛn bɛɛ di ismaila ko yala ma ci to a k'a ye ci to a ko di a ko k'i ka da yɛlɛma ko da in man ɲi ne dun ɲɛ tɛ fiyɛna da la ayiwa ibrahim ismail alayhi salam a ko muso ma k'a ye nin fɔ ko hɔn ko n ka da yɛlɛma ko awɔ ayiwa ko ne ye ne fa de ibrahim alayhi salam Alahu taala ka nabi ɲuman don a tɛ kuma kun fɛ dɛ a ko n k'i furu sa de ka d'a kan i b'a sɔrɔ i ma ɲuman fɔ a ye i ma hɛrɛ fɔ a ye ne kan e ma i ni ne man ka sigi kɛ tuguni muso ko ismail ma tiɲɛ yɛrɛ la n ye nin fɔ ibrahim ismail ko ayiwa ibrahima ye kuma min fɔ nabi ɲuman de don siga foyi t'a la o de bɛ waleya a y'a labila a kana kabako a nin la ni ɲɔgɔn caman de bɛ anw ka sigida la ni ɲɔgɔn caman de bɛ anw ka furusow kɔnɔna la n'a b'a fɛ k'a cɛ nɔ n'a ye baro daminɛ aw k'a laban aw dama ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a kalama min bɛ n'a bɛ wuli ni cɛ ka hɛrɛ de ye k'a fɔ musow ka gɛrɛn kan musow ka baro la o man ca dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ de fɔ a ta kan min ye juguman ye e ta k'e ta man jugu o ye fitinin ne ta kɔrɔ n'o wulila ta fɔli la sa nasala salamu wa lafiya alakira sallallahu alaihi wa sallam sahababa dɔ tun b'a bolo a tɔgɔ ye umran ibn husayn a dɔ la dɔ y'a tɔgɔ mɛn umran ibn husayn ammatu umran ibn husayn dakhalat ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam
Imran ibn Hussein atene muso ko afa balmamso aduna ala kira kan dondala sallallahu alaihi wasallam mbefe bela jelenka kloda ka ni kuma kan la me ko c'est très intéressant mo be sali ngono ne ta fe ni kuma ka teme mashika be ga sawale ngal la me muso do be aduna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam adone wati mina ala kira ka do muso ima azati zawjin anti karsa yala ma e furkabe min bolowa o kro yala e furlendo wa muso ngola kira sallallahu alaihi wasallam ko awone furle chabe mbolo ala kira ko muso sallallahu alaihi wasallam ako ha e chabi bolo jogodi amina ne me bolo la halaj mena muso ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko wallahi ciba mben kale alala herete ka sebene ni make chenyi nere nga nyene maya bampep kale kele ne kono amma go be fefe nan sego de mayra la nyaada le de ma kuma la sorona chen la do ne mbolo se de mayra la nye fen soro ne ko ni molo ngakko bela yele bembe chema ala kra kuma mi fo muso ne mo go bo de la ko sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kra go muso ma fa innahu ki ga do ngabo chemi flay bolo de wa ukele ngalen bela yele chemi mbaw bolo de ala me de ala kra go sallama jannatuki wa naruki kika aljina ga jahannama de flay bolo ni ye nyuman kaye ika aljina bi bolo na kero tanaye e ka jahannama o chene ibe mina bamba kana muso kadaka ni chene be ke sobe ke do aljina kono ambe allah taala jira alaka aljina da ambela jelema ne balma muso wati sera maw ka nyeba nga furu bete sa wati sera chegana ugonna ta furu no bete wati sera mamunu ma do furu la ugonna ta furu no bete ngabe kan sirajme o e munu mbala fulu de katta man she nyene man bayira point flanam be telia boloma aywa pour que eki chekanu pour que i chegi kanu furu nyoko man flaw point bado be ayaw ji yaw do ni nyoko chesa abado mi falyakun shi'aru hayatikuma at-tasamuhu wal musalahati wala tahtafiri bidhikrayati al-mu'lima mbadem ko cheni muso ayaw ji ja aw ga furu so konala aw ga foye konala aw ga tamanchien barake yafa ani glani aw kana kojugu maraw ni ñogonce ne kuma baddaman man ne fole ñogon fe a kelengelen bebe wala ndabo chani muso ayaw jija aw ka foye kono mun ko so kanu ka base aw ni ñogonce pour que kanu ga tanya aw ni ñogonce gindo bado e mi aw flade ñogonce ay yafa ke aw tanay ay tuga yafa ñogoma aw kana juguma sebe aw kana juguma mara ay glani ke aw ni ñogonce muso be musola wala chewbe chewla be côté flabela iba sora na furuge chewbe fo nyongo do ta sebe ngamara wallahi obeya bal mado de la kane wala kuma laire neni cheche ni galonda la ka haramu abe sebe ne membulo akoti ka be sebe ne babulo yena be ka sebe ni billah mami me chega juguma sebe ka dati gala na er otiki be se ka nyuma fo et sega nyon parce que il la benemele problème ngana dondola pour ya nga sigiga kuma ke fo musoni chega ke maire ko mamunu be nube nyina nyogo nga juguma nko ube glani nge telia buloma mena misala do dima uko dondola sigi nyogo mando be alena muso che dongo do tagabi mangande be sangani wati ko muso yi kanta va dondola ko karsa alega sawali sa ekite sawali nera konti sawali wati be awni be kelela o mo banga quartier la wati be kelela fuga duga mbe tamashengo na adam na nunu ta wala da koy obey d'accord nunu flana na sigi don Allah taala so hakilla quoi wonna na ya an sigi nyoga munu flan nunu ni nyogon che bene be fo ngo nyoga tey u jalendo munante nunu la dege don la de ko che bo e baro minu de hakilla en kay me anga tu fe ka tu ga gino nyini ka don sana nga fo kamba tan yere quoi amna tam tale muna nunu te kele muna u bene wati be u flatara u bna ta don nunu fe u ta ngalla nga utara soro action do de kele yujo chede na ba fa ga sigi tawalla be fa ga baraga tawali minga muso ka verni jibala asigile chema ye kwa asna ga ma verni na ver boraka biya chira ver chira dro che gira yi ke ver to malika ko ala mfla ga muso ga fenche akara chene go muso fena ni ela nana che go ya famma koy wallahi ne fillaki ga fenche ma da muso ko ayi ere ga ya famma
ne y'a bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min o de y'a to a cira wallahi n jo t'a la wallahi ne de jo t'a la n jo t'a la n jo t'a la idan nin kɛlen waati min na maa fila dɔ in ko an bɛ segin cɛ ko aw nana mun na ko ayi an y'an ka jaabi sɔrɔ k'an bɛ taga idan ko waati banna an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na inshallah an bɛ Alahu taala deli Ala k'an bɛn sawaba ma furuso ninnu Ala k'u diya an bolo k'Alahu taala deli sitanɛ bɛ fɛn min ɲini an ka furu kɔnɔna la Ala k'an bɛn kisi a ma Ala ka yafa an ka jurumu ma k'an mago to aw natɔ yan basi m'aw sɔrɔ cogo min aw segintɔ basi foyi kana sɔrɔ an bɛ Alahu taala deli Ala k'an ka kuma ninnu kɛ Ala k'an ka kumaw ye ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum